हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे मुझे भी बहुत भलर अच्छी जो मैंने मन चैनल को नुआ करके लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कौन कह जमा भी मु भल नहीं मो दिह पूरा जरूर पड़ जाइए कल रात हूँ मैंने शोई पड़ी बोली मो ब्लॉग कर आज सकाଳେ उठिला बेलू मो भाई आसी मत नापाइका तो मुझे बर्तमान घर को जीवी आमे 3 जन जीवु मो भाई की रुहतु मुझे देखा 3 जन माने जड़े हूँ ये जीव आउ मो भाई जीव आउ मु जीवी आमे 3 जन जीवु मो पीसी झील पूरा कांदुनी बांदुनी हो गला कहते नौजी आम मत नौना बोली कहीकि मो पीसी झील को देखु सकाल सकाल ता मुह अंधारे तो देखा जाऊ नहीं आलो बोल ता मुह सकाल सकाल मु तो भावुँ एत जोर शीत पड़े केमती जीवु आज कुकुर सहित खेलवा भी लास्ट मोर टाऊ 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 सुनु दे तो हूँ भाई पलि आसले तो मुझे डाक देखुची कौन घर को जीवा ब्लॉग चलती बर्तमान आसला हाँ मुझे सहित बाटर देखा घर बर्तमान बाहर जाइए तो केते शीत लगुच कि कुहुड़ी शीत लगुच माने बहुत जोर शीत लगुच सीरियसली आमे हूँ देखु पूरा ये 3 जन आसचु गाड़ी रे तार खाली भ्यूज हो कहते कहलु केते 998 मो डेणा देखी तो मो बाड़ू बाड़े ना किसी नहीं देखा दे मो बाड़ू वाला चेहरा देखी देखे पूरा ए ना हले टिके टिके खरा देखो माने खरा एबे हले पडुची नहले पूरा शीत लागु माने मो फुल ड्रेस पिंदी के मत माने ताले भाबो माने मो भाई शॉर्ट पैंट रे आसी जी शॉर्ट पैंट शॉर्ट शर्ट लगुच ना घर को जाऊँ आपण मानक गोटे मोर नुआ मेम्बर सहित मिलेबी ता ना हूँ जैक्सन सी देखा बहुत क्यूट घर को जाए आपण मान सहित देखा घरे घरे ना बाटर जदि आम रही तो देखा मु आपण मान गोटे बेहतरीन जिनस गोटे देखेबी जोटा कि माने खोर्धार रोची बरुणी पहाड़ आपण मैंने तो शुणी थे बहुत जोटा कि सीताकुंड बोली कह जाए से अच्छी बोली तो मुझे पहाड़ मुझे देखी कहीं से पटे हूँ आम घर रास्ता मुझे देखी निश्चिंत से पटे आम सहित जोड़ी हो रही से पहाड़ देखापी मत तो बहुत खुशी लगुच कहीं सीता ठाकुराणी गाधौले बोली आपण मानक देखी सीताकुंड तो देखे हेनी कि जो पहाड़टा मुझे देखे पारि जी भी चाहूथे आसिक बुलिकी जावाई आराम से आसिक बुलिकी जातु बहुत बढ़िया जगटा से आम एना बर्तमान खोर्धा ब्रिज ऊपर पहुँचीचु यहाँ हूँ खोर्धा ब्रिज पहाड़ देखी जो कथा कहती बर्तमान आम पहुँची जाइए आगे
ଗାଧେଇବା କୁଣ୍ଡ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆରାମରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲି, ମାନେ ସବୁଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଭିଡ଼। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ, ପୁରା ଦି ସାଇଡରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ। ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଦେଇଛି ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧଉଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼, ଏଇ ସାଇଡଟା। ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଘରେ ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ପାହାଡ଼ ଲାଗିଲା, ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି ଅଧା ବାଟରେ। ଏବେ ବି ମାନେ ସାଇଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ କିଛି କିଛି କିଛିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼। କହିବି ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବରୁଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇନି, କେବେ ବି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଆମ କୁକୁର।
ଏ ବାପା ମା ଏ ବାପା ମା ଏ ବାପା ମା ହଉ 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 କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହେଇଟି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ହଉଛି ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଶୁଣୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ଶୁଣୁ ହାଁ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବୁ କେମିତି ବନଉଛି ଶୁଣୁଲୋ ବାବୁନୁ ବିସ୍କେଟ୍ ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଇବ ବୋଲି ଯାହା ହଉଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତେ ବାଟରେ ବି ଆସିଛି ମାନେ ସକାଳ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନିଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ତ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।